Ay, so nag-vlog na pas ba, no? Matay wa pa dyan mamonetize din karahuan eh. Naglitson si Luloy guys. Kari i-vlog, kari i-vlog rin doa. I-vlog rin doa. Kaya mura nagdamang gisa jud kohol. Pula naglitson Pero guys. kaya may nagtambal gabi eh, silang tanapit. Ako. Alas 6, dapat na mga alas 7, magsimba. Litson sila. Puso na niluto. Mga vlogger, si Kuan eh. Si nga ni, GB Adventure ka na si. Ayan. Junior Adventure. Si GB Adventure sa Kuan ito. So guys, kataan. Oh, dia pergi belangko sa kan belanghoy. Jaga mong kusinero. Master cook, chip cook. Napa ba ikaw diha? Diha. Daghan. Bulhot naman. So nang siga guys. Nang bugas na, ha bugas. Mura mangin. Kaulanom guys. Kaulanom guys. Awa, jay custom. Wala ka. Agasto dyan ka ng baso ba? Kuling. Pre, lamas ha? Ang baso. Guys, litson guys. Wala po, makadaot. Litson mo ito. Hindi ba makadaot, sumbagan ka na dagdag braso. Pagtik yung litson guys, pula na. Harat naman yung litson na. Yung driver sa litson guys. Litson pag init. Guys, ito Oh, dili. Kay Ton. Cuman ka lang. Comment ka. Oh, kasi si Boss Loloy driver og litson do. Yara guys. Atong kuan nasa kusina. Extension tray. So guys, Okay. Shout out kami to kayo my guys. friends Gilbert Gonzalez from Manila. Malati. Sana nanood ka, friends. At saka yung mga pamangkin ko dyan sa Cavite. Shout out naman. Out raw mga idol. Naglilitsan kami dito sa simbahan para sa fellowship ng Siyap UCCP Bagong Bayan. Kaya dyan mga Siyap, kahit may ulan, halina kayo. Upload there. Guys, wala nang litson naman guys. Guys oh. Lami gid na sausaw sa toyo suka guys. Waka oras o